journée d'amour. A pregação de hoje foi tirada no livro de Lucas, no seu capítulo 19, no versículo 9. Toli te alelo e monisami na mukanda Luc, chapitre 19, verset 9. Fizemos a leitura em nome do Senhor Jesus Cristo, o Nazareno. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é o filho de Abraão. Repetimos o conselho ou a nossa pregação de hoje. Está escrito no livro de Lucas, no capítulo 19, no versículo 9. Repetimos a leitura em nome do Senhor Jesus Cristo, o Nazareno. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é o filho de Abraão. Amém. 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 Lite na biso na mukolo lelo ezwami na mukanda ya Luc tope Luka na chapitre 19 na verset na yango 9. Soki tomoni totangi na komone sumasia na nasala. Yesu alobaki na ye te, lelo kobikisama eyei na ndako oyo, po ye pe azali mwana na abalayama. Tozongeli Luc 19 verset 9. Totanga na komune sumasia na nasala. Yesu alobaki na ye ete, lelo kobikisama eyei na ndako oyo, po ye pe azali mwana na abalayama. Amen. Ba difficulté mais le quoi en lemba likolo ata conseil abata mokile ye ata moni mabe lokola comprenant que o église a solo na force na yo te mezara na puissance mo likolo et simbaka moto po moto so ya santa raza tranquille. Amen. Tranquille wana yo santa raso ye na kati église santa laisse mo boy. À l'aise itane eza kimia yo zala kana ko demando se sentir à l'aise ndengozana peut-être olala malamu te oza problème oza difficulté oye nango lelo zo tungiso tranquillité no sangi au sentir yango pe longano a okeno na ndako po témoigner puissance à tata. Amen libota. Cada de nós aqui dentro dessa igreja, então temos nossos problemas, temos as nossas dificuldades. Apesar de que há muita gente, então venha para que possa nos dar um mau conselho ou para que possa zombar conosco, mas quando nós chegamos aqui dentro da igreja, então nós sentimos uma paz. Então aquela paz que nós sentimos, então não é pela nossa força, mas é pela força de Deus. Então sabemos que cada um de nós tem a sua dificuldade, várias barreiras que está a se encontrar com ele. De fato, se tu vinhas aqui com uma dificuldade, mas quando chegaste aqui encontraste uma paz, então tomar assim, do princípio do culto até o fim do culto, então essa paz tu vai carregar ou vai carregar até dentro da sua casa. Lisolo to tangalelo moto nyonso za ayoka lisolo ngo paye biamo eza makambo esalema na Jéricho na époque à Jésus-Christ de Nazareth. Lisolo ya Zaché azaye mukuse na tai mais malamu au Christ abande kosala epanzanaki na tous les contrées. De na kati ya Jéricho Christ azotambola po kete asango malamu Zaché loko abande koyoka sango ya Kristo azaye mofuti simpako bende Zaché azwaki likanisi yepe apusana amona Kristo amona fils de Dieu na misu na ye mais foule nombreuse bato bazaki tellement ebele veke yazaki na problème ya taille
ndamoni nzete mo ezalaki na nzela o Kristo abandai koleka nzeta sycomore. Amen. Amen libota. Deux achets à matin nzete wana objectif principal nezaki juste pour amona Kristo. Amen. Amen libota. Mais Jésus tango aye a poussani pembeni matali amoni mutumo likola nzete. Jésus abisa abikita lelo nga Kristo noza na ndako na yo. Amen libota. Batu ba mirmiraki ba obaza pembeni ba oba ebijase. Ba mirimira makasi ba oh ya solo aza mwana nzambe. Mais so ya za mwana nzambe nde nini ayebi muto o ya lobi tekeye aola na ndako na ye. Bandeko eponamela nzambe na eponamela batu eza différent. Oyo zo mona na misu no boya musuni. Ya onte kola mona na misu molimo. Yo mo na Bible parce que batu ba interpréter Nandenge mususu que la voix du peuple c'est la voix de Dieu. Non, la voix du peuple ce n'est pas la voix de Dieu. Et on la lobby ba penser na bino ezala ba penser na ngate. Amen. Alors batu ba jige zaché na ndenge na bango. Mais Christ wa lobby lelo na rolala na ndako mukita. Mais pendant comme ma place de toli de moi maloba mo eza très important. Maloba wana yango epusaki Jésus azwa courage ya okevanda ya okelala na ndako azache. Maloba o Kristo alobaki parce que Jésus azaki trop spirituel, s'il vous plaît. Jésus-Christ de Nazareth, fils de Dieu, azaki trop spirituel. Tanga moni zache abi kita le na la nda lo biko ekoti na ndona abi oyo pe zaché. Aza parmi Banaya Abraham. Langage spirituel. Moi, langage wana ngoto sola moi mukielelo. Amen. Oza na problème. Oza na difficulté tungisatio ya. Semaine mombo mona oza ki pena tranquillité. O mona ndire osuki. So makanisiana koya na en église te. Pour avant yo raisonner kola ebi. Ye nem ta pesio force oya. Sala boy. Zo makanisiana tika quelque part. Sans toi que ndenge yo oza ensemble na Christo. So zo se sentir bongo tu obima. Ozo solution ya problème ozo tungiso sans ça l'effort. Yo o raisonner te. Quand la personne solution ata oyo monaki ata na ndoto te. Yawa linga so boye a mona kabino. Bino pe bo santa ke boza na présence na ye. Yo moni moi maloba mukeka to sola maloba Kristo alobi kita no la ndako no po yo pe oza mwana ya Abraham. Na verdade, a pregação que se encontra na manhã de hoje, todos nós estamos conscientes e conhecemos essa pregação. De fato, foi uma história da trajetória do Cristo Jesus dentro da terra para que possa transitar até a terra de Jericó. Lá havia muita multidão que queriam ver o milagre de Jesus Cristo Nazareno, estiveram a perseguir o percurso de Jesus. Mas, de fato, havia um homem, então, o pagador dos impostos, com o nome de Zaqueu. Então, esse homem foi tão anão. Então, anão é uma pessoa que tão baixinho, que ele não conseguia chegar até ao perto do Cristo, porque havia muita multidão. Tanta massa, então, naquela terra de Jericó. Então, este tal pagador de imposto, então, preferiu subir até a um dos árvores, então, para que ele possa ver o Cristo tão perante de longe ou de perto. De fato, quando o Cristo estava a fazer a trajetória, chegando perto daquele árvore, então, do Socomor, então, lá o Cristo veio, este homem tão anão, então, disse para ele, desce-te, porque hoje eu estarei na tua casa, porque tu és também uma das pessoas da casa de Abraão. Então, de fato, muita gente murmuraram, muita gente se perguntaram como que o Cristo possa conhecer esta pessoa.
Então, como se diz uma na gíria, as pessoas dizem que a voz do povo é a voz de Deus. Mas o Cristo diz que os vossos pensamentos não são os meus pensamentos. De fato, onde se baseou a nossa pregação, onde o Cristo disse ao Zaqueu que desça-te porque hoje eu estarei na tua casa, porque tu também pertences à casa do Abraão. Moni Jésus amonaki Zaché na makila ya Abraham. Amen. Jésus Christ de Nazareth amonaki Zaché na makila ya Abraham. Mutu aza na makila ya Abraham ezaka na ba critère nango okuta ba critère ya Abraham et pas mutu anezali. Zaché zeka ye moko te Jésus aloba na ye ke o paza parmi ban Abraham. Eza na maman mo aza courbé abanda obela pendant 18 ans. Jour Jésus abikisaki ye batu balinga ba murmurer Jésus habité aza na makila Abraham. Po mutu aza na makila Abraham. Po mutu abenga mwana Abraham. Faut kuto na ba critère mibale. Amen. Critère aliboso eza boye. Abraham avandi libosa lupango. Vers pourquoi amoni 3 anges bazoya baoleka. Tellement n'importe quoi na bando vanda na terre mo désertique. Abraham tanga moni ba ange kutim na bango ezalaki fo o yamba batu ba sokola makolo po ba otambola na poussière. Premier critère, Abraham azaki na hospitalité. Réception Abraham ezaki malamu. Amen libota. Donc si Abraham yamba bango akotsa bango na ndaku na ye apesa bango mai basokola makolo parce que Abraham azaki na hospitalité. Donc mutu aza na makila ya Abraham yango emonane pas Zaché. Bandeko moni po okoma na confiance ya oke vanda na ndaku ya moto faut na confiance na ye. C'est mbote. Malheureusement batu musu bazwa ba choc bayamba batu na mboko batu na ba pesa ba mukongo ti lelo ba sola lisute melesi ba pesa na mboa yana batu musu pe basa ayambi mutu na ndako asali mutu malamu me lobi mutu ana balukeli akia fonde a provoquer ba makamuna o ayebite ebebisi na réputation ya mutu. Moni batu basambela libanda bazaka avaba yamba mutu fo batu na état d'âme na ye. Amen. Mais biso bana liloba makambo ane tala biso te po biso to zaka na nzambe. État d'âme mutu ezala mabeza la malamu etali. Ngana oyambe kaka pona na makila Abraham. Fo kutanga na hospitalité. Zamba batu msuba za ba eba oyamba batu na bandaku na bangote. Amen. Amen. Réception ya message ya liloba na nzambe ndenge yelelo ndenge se retrouver na kati ya liloba oyambi yango comment liloba message onyo son kola zo pesa lelo ezane sika nini na mutema no suya nzambe zalaki mutu nyonso amoye na kati ya liloba oya mone na makila Abraham faza hospitalier faza ndenge hôpital boya ka mutu te osambela na liloba ozana bato ekarta na mutema na yo ozana makila Abraham te. Amen. Amen libota. Donc so sika mutu ekarte pona problème mo zala na ngona mutu sika mutu atambola na mikumba na de fato então dá uma basear então sobre o sangue de Abraão. Se o Cristo deu conta aqui Page 207